usabay nakaon ining ni ay ginikanan mahigala na maligya magbata. O kining babae nga nakapalit sa bata nga bagong natao gidakop sad kagahapon sa kapulisan. Subay sa kaso nga giatubang ni ini. Kung kahinumduman na bulgar ang gibuhat sa ginikanan sa mga bata niadto pang Marso sa ilang bagong natao rasad nga anak. Kay ang ilang anak mga higala nga maguwang-maguwang mo'y nanghambog sa silingan nga palitan sa bagong cellphone sa iyang mama o papa kay gibaligya na ang iyang manghot. Kasubo bang pamalundungon mga higala ning maong kung ano makatawa ta subo nga ato lang iagi katawa-katawa. Unya nanabi man mga higalang bata nga okay na hapit na palitan ako bagong cellphone kay nahali na gyud ang akong manghot. Mura man lang mahigala ginikanan nahali nagkupra. O patimbang o baboy ba nahalinag baboy nga lipay in taong nga atong maguwang ang sunod pod kay patinaghan namang anak sa dain ini pito man anak na karon ikapito ning ang ikaunom ko ni day gibaligya sad nya karon ang ikapito mahigala na baligya sad mo na mga silingan daw na tingala gyud nga ngadtong ospital kay mga anak pagawas pa may dang bata doon na day mahigala gikakontrata og nabuking kini sa laing bata nga nanabi nga bag-o sa cellphone unya pohon kay nahali na ang iyang manghod.